Mangken hadis telo ebu belum polo. Telo ebu belum polo. Telo ebu belum polo. Al amanatu ghinan. Al qudai an anasin ha. Al amanatu dining amanat. Amanat nika kening percaya orang lo dengking lo khianat, nyamana amanat, amanah bahasa Indonesia na amanah. Lokal ngakale koreng, rinan panika sebab kesogian. Kocak sebab kesogian polen namun kening percaya orang kenceng orang kerja sama. Cek saking ngajak alako paron beteng, dadi mitra kerja orang kenceng. Ngajak ngaduain menoreng ngakening perjaje kalau nih kocak rinan sebab kesogian maka tuku kan dana pas lah terkenal kau orang edis sarwah lo pate larang orangnya jujur dan sedeng maka KPP lokal ngakale kau orang maka rame orang nah jadi nyebab bagi kesogian contohnya kan dana bengkel ketika orang ngecek motor ngobayi onderdil. Ketika misalkan orang lo pengalaman atau lakarla apa kan beri mertung merduang barang terkadang. Pai beri merduang tapi beri harga mersitu. Nah, maka orang lo abeli boleh. Ketika lo abeli boleh sepe. Ketika sepe pak burung sesokia. Jadi alamana tuh ginan. Tining amanah artinya kening percaya orang jujur lokal ngakalen maka nyebab bagi kesogian. Jadi senajan dagang campur ngalak badane sekoni standar kan maksudnya pembelinya banyak jadi ragam ya lekas sogi. Intinya orang jujur jadi sebab kesogian. Al-Qudai ananasin ha. Hadis telo ibu belutung alamanatu tajlibur rizqah tining amanat pada ngaki buru kening percaya orang panika narik panapa amanat ar rizqah da rizqah camat hurana amanah bahasa Indonesia angki pada amanah tokang kan dana tokang sekali iborong pak oleh negenteng maka banyak saya aborong mun sekali iborong kan dana pak oleh nalong pece maka le cukup ngalak pada sekalian sing ajet itu kemudian ada orang nyorong jadi al-amanah tining amanah panika narik de rizki artinya jangki buru orang pas kenceng pola nilai temu toga jujur ban lagona bener wal khianatu bantining khianat dia tinggi ka orang kal ngakale orang lo jujur di dalam lagona tajlibu panika narik panapa khianat al faqro de fakir alako kandana dengki ka orang lo ikalebur orang lo ika bareng di orang mungkin orang nguli bah temu cak nakal ada bos malako jadi lakala begitu al khianah bah nyebabaki fakir artinya nyari lako lo belum nemu Faro an Jabir al-Qudai analiyin ha Talaibu belu dua alumara'u min Quraisyin ma'amilu fikum min bi thalathin tining pemerintah min Quraisyin panika dari torona Quraisy khalifah sampun kanjeng Nabi khalifah sempa kula kan lo apal silsilana Sayyidina Abu Bakar la silsilana ke atas mun lo salah lakala tetap turunan dari Quraisy iya tas. Sayyidina Umar pada turunan dari Quraisy. Saya dari golongan Bani Adi. Mulai kanjeng Nabi Quraisy dari Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Ma'amilu dalam selaki ngelakonin pasira Umar fikum dalam sama saja bi thalathin kalaban telo perkara. Situng marohimu dalam selaki belas pasira Umaro idasturhimu nalekana epentai kebelasan pasira Umaro
belas ke rakyat nalikana epentai ke belas. Wa aksatu ban atil pasera umaro atil idza qasamu nalikana atuum pasera umaro tuuman melo apa namanya BLT PKH apa bedah rumah betabote tuuman selain mungkin setro melo mengajukan terkadang pelak mengajukan maka lo berhak melo polana diajukan lagu na beda seorang berhak melo tapi karena lo tercatat lo melo jadi mulakar se abang berhak melo ben parlo adaftar male tercatat tuuman male melo apa namanya PKH ya pen berapa bulan PKH 3 bulan kan makiro mana siating kata mau milo dia taporok ya lo daftar kira jadi mulakar se lo berhak melo jigi daftar mun se berhak melo daftar ya data banyak selo cocok banyak selo cocok data se tercatat orang mampu melo bada selo mampu karena ada saya kebayaki palok melo wa adalu idza hakamu ban atil basara umaro nalikana motos hukum basara umaro kaf ananas ha al umaro min quraisyin tining pemerintah panika dari Quraisy sampana khalifah sempak nika khalifah ngalle nga Bani Umayyah dari Bani Umayyah lagi abali pole ke Bani Abbasiyah dan si Bani Abbasiyah yang ki ketorona Quraisy lo apal gula bab sejarah kan jadi pada daulah Umayyah bani daulah pada daulah Abbasiyah alumara'u min Quraisyin tining pemerintah panika dari Quraisy man nawa'ahum tining pasar orang nawa'ahum amuso pasar mandak Quraisy au arada atau bengarpaki basraman ayastafizzahum dak sobaja ngusir atau menuntung dak sobaja nuntung paseraman dak Quraisy tahat talwaruki nika situnga fil madi situnga masdar tahat maka ancor paseraman tahata kalaban akati ancorah alwaroki daun pasar orang amuso de khalifah turunan Quraisy maka bakal binasa al-hakim fil gunaan gak bin ujurataha hadis 3004 nika narangaki cepet pateh orang banyak rencana lo tekah capok sakit orang banyak rencana lo tekah capok sete orang banyak rencana abangun kita ngoleh sete hanya mana pateh lo emu temu jana banyak rencana lah kelako al-amru asra'u min dzalika al-amru tining perkara asra'u panika lebih cepat panapa perkara min dzaka dari kak disa abangun tining perkara na pateh maksudnya de tengah pateh asra'u panika lebih cepat min dzaka dari kak disa abangun jadi cek heran lakala sering ke bayi budak buan ya abangun kita ngenengin deka orang mate ya abangun kita ngenengin ki pendenan nih kalau legenteng lah pernah orang mate kelok terasa ngenengin lemare kan ya beda segi lo mare beda segi karo kan numpuk material lo teka lah cepok mate tapi alamru asra'u min deka dia tengah mate lebih cepat dari abangun
Syarane dalam al-amru ay hujumul mauti asra'u min dzaka ay minal bina'i. Ketika kerena banyak pateh datang lo eka sangka manteri bareng lancar ngomong saja Allahumma amin. Ad-dal an ibn Amrin ha al-amrul mufdhi'u wal himlul mudli'u wasyarrul ladzi la yanqati'u idharul bid'ah. Al-amrul mufdhi'u tining perkara sesangat. Tining perkara sesangat bro rekan. Wal himlul mudli'u ban tining ban kiban al muskilu sebro. Wasyarru ban kecubaan alladzi la yang qati'u tak pegak pada basyarru idharul bid'ah panika mapadang bid'ah. Bid'ah dalam akidah yang sabane. Bid'ah dalam usul. Mun sebiasane sebut urusan tahlil, urusan mauludan, urusan maca Quran, maca Yasin, kumpulan, kisah benih bid'ah dalam usul, bid'ah dalam furu'. Terkadang kan salah pembahasan kita. Kengkar olah ngaji maca Quran, maca sadaqallahul azim bid'ah. Quran iciom katina apa hukum bid'ah? Pala oleh kabeh. Quran iciom lo oleh, sing koceng iciom manuk iciom. Oke. Toba anil hakam ini Umairin dot. Tadi saya bahas bid'ah saya dalam kitab biasa nih kaki bid'ah bab akidah benda madhab sing nyeleneh lambe dadi lo depa kan terus mangken ya cari tauhid aqaid sekat madhab Asy'ari 386 benih 386 al-amnu wal afiyatu ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Al-amnu tining aman wal afiyatu ban beres selamat. Ingat sampean nika aman, sehat, beres selamat. Nikmatane panika nikmat dua. Nikmat beres, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bisa. Panika nikmat dua, maghbunun serogi. Maghbunun rogi fihima dalam nikmatane kathirun pasar orang banyak minan nasi dari manusia. Beda kenikmatan nikmat beres, orang banyak rogi ngadepi nikmat beres. Maksudnya lo yang kui kebagusan, abang beres lo yang kui kebagusan. Rekan waktu nih kayak buang berlalu percuma-cuma. Cengak nih kebayi ngaji cek sengkana. Jadi alhamdulillah saya bisa Rabu bisa hadir kan. Tadi cek sengkana, mula karselok toman cek sengkana. Jago lemun ngalen mon koncengan banyak riya lebeleng. Wali murid banyak, alhamdulillah pada beres. Wali murid banyak, alumni dengoda banyak, kanca banyak. Tadi nyata nak gula cek ngarep, cek bisa. Makelo ben malam sekongan. Beda searoma sapolana lo ya cek. Engki mungkula ngacek persitung mungkin nyatanya ya ajak kula dimen mun sambutan pengajian ken la rekan la amodal todus rekan lalu ngak todus ngajak kula senyatanya kan todus bajana cek saking ngebeni kula si macah kula ngudeg berhubung kula si macah pak kula ngudeg kan memetu wagi nyaman kan dadi menjak saking ngasih macah benyi kula ngudeg kula rekan ngudeg wa ngajak ku baca serius ya. Berhubung kula tibi si macah sepaki sambil ngajak kan todo sing ngaken cek baju nade ro. Cuman nyampur mun ken eman. Dadi alumni ngodeng anu wali murid siki ngode apa boleh ki lagi menakan. Sekocak lagi menakan banyak level nika sampai ke timur ke barat ke laut gereja ngocak paman ke kula biliran lekar penakan. Cek sange kelima pol kompol cek saya na campur. Malelo tepak kan ikan rogi dalam Gusti Allah Taala paringaken nikmatan lo nggunaki dalam barang seaman manfaat. Maubunun rogi. Bada
kancana anu gula tanyake. Lo ngereng lemerbuan anu sake gula iku. Kan alhamdulillah lo teman nemu orang nikah sake gula mun tahlilan bedet tau. Artinya orang nikah berarti kenceng aslina along polong. Sing tahlilan ki sebede. Along polong kenceng nih. Nah, ya benih aja kan ki sengkanya yang burunya. Mun tahlilan beda. Tadi anu beda se sake beda. Pa beda se anu aroma sapola nalo ya cek. Takok khusus, takok beda syarat-syarat khusus se. Pola alam rebuan beda syarat-syarat khusus. Anu senoro atau dus. Nyata bebas kan bebas. Mungkin orang sepo apa boleh se oning punten gula lo ngajak doano. Mun orang sepo ode kaki nak foto na saus nih. Jadi beda alumni sepo atau bebel sepo lo bisa kanto abeng pola nasi sepo benar masalah parlo nak foto na saus kan nak foto na potrana kompoya mantona hari kan mantona mun bisa mun gelem kan. Mungkin sesepo campur kan lah repot ben payah dari lakom. Jadi malelok masuk ka golong orang serogi dalam nikmat syaroba akin beres ben sehat. Ya kan elak kok kiba tedungnya ba male tarawih kiba tedung. Al amnu wal afiyatu nikmatani maubulun fihima katsirun minan nas. Aman ben beres pada nikmat dua se banyak orang rogi dalam nikmat nikah margana lo ikuna akida kebagusan tok be adib diabasin hak al umuru kulluha khairuha wa syarruha minallahi ta'ala tining pamberapan perkara kulluha sekabina umur khairuha nyata bagus umur wa syarruha bantu bang umur minallahi ta'ala dari Allah ta'ala pasten apa bagian nasib se bunga kene yuji kelaban bunga se sosa kene yuji kelaban sosa sedaja dari Gusti Allah ta'ala tosin ane nambah senton al anaatu minallahi ta'ala tining santai panika dari Allah ta'ala wal ajalatu bantining tulian kecang keburu baik wala jalatu tining kaburu minasyaitani panika dari syaitan muna bajang jak ruga buru maca tua jak ruga buru atarawe jak ruga buru kala tay santai so juda patepak can bacana patepak dadi alana atu tining santai artinya kalakuan bagus benih santai lo alako kalakuan bagus maca Quran santai bagus apa jeng santai bagus maka dari Allah Ta'ala adapun tining keburu maca Quran kecangi apa jeng kecangi minasyaiton panika dari setan ta'an Sahlin bin Sa'ad hak telo ibu beluk sanga alambiya'u ahya'u tining para nabi panika odi fi kuburihim dalam kubur anbiya lo karo para nabi orang yang selamat syuhada siddiqin aulia solihin odi buktena muntar jelas saya pakon ngulok salam assalamualaikum berarti saya dalam merang ban saya dalam lakar nyampit hadis banyak senerangake bahwa ketika ada orang lebat di kuburan pangolok salam ahli kubur nika dalam nyampit alambiya wa ahya'u fi kuburihim tini para nabi panika di dalam kubur yusalluna nika lafadha yusalluna asolat tapi maksudnya bani asolat adzikir pasira ambiya ingat saban kisah fadilana surat tabarok sampai pada pak situng sahabat kemalaman ambu tengah alas tengah menedek terok dan tibi istirahat
pas pan asarin matedu ngasing malam ngeding suara na orang ngaji Quran maca surat Tabarok sampai bare pan leku na nyabis ka kanjeng Nabi di Madinah acarita malam gula perjalanan kemalaman ambu alas menatip terop dan tibing istirahat bah merang orang ngaji ternyata pan kulakuna lakan tepak kana ngakuburan ternyata sing ngaji maca surat Tabarok semalam adalah mayit sebeda dalam kuburan. Jadi odi yang giburu solihin, aulia, syuhada, siddiqin, odi. Mungkin pada kuburan terak kan tak kau pada habis anak kana cecer, lain poler kan. Jadi termasuk fadilah surat Tabarok, ilmu kubur bukol bahkan bisa membaca Quran. Ain ananasin hak. 3,90 al-anbiya'u qadatun tining para nabi panika pemimpin wal fuqaha'u bantining ulama fikih sadatun panika para pengulo sekocak pengulo nika kan Allah nika ya ada dadi orang saleh fikih ki bedi ada pengulo mun kita kapramun pengulo nika tukang makabin ini main pengulo jadi maksudnya sadatun pemimpin pengulo wa mujalasatuhum tining along polong toju maksudnya along polong kalaban fuqaha ziyadatun panika nambai kebagusan atau nambah ilmu ziyadatun panika nambahin kebagusan ben ilmu gelem merangake pengajian yonceng pengajian pak gelem mentar berniat merangake pengajian ziyadatun nambahin kebagusan ben nambahin ilmu al-qudai analiyendon al-aidi salasatun tining tanang panika telo situng fayadullahi al-ulya maka tining kakobasan Gusti Allah al-ulya panika sepaling teki wayadul mu'ti tining tanang orang siaparing allati panika se taliha nyandingin panapa allati da al-ulya wayadus sa'il bantining tanang orang seminta as-sufla panika bun bebe. Jadi pada hadis lain al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tanang seatasan lebih bagus dari tanang sebebeen artinya abri lebih bagus daripada nerema. Cak bisa apa aring beni minta. Jadi beda lakar sebagian orang nikah lakona minta. Mungkin sampai anak gaduan apa aring malah termasuk al-yadul ulya. Tanang siaparing selebih bagus daripada se nerema. Mun sampean aring paring ka orang-orang londe jak baksa. Mun londe jak baksa ya mun ende panalakan niat aparing engku engki tepak terema engki mantar pada le kenceureun saparing bareng se nerema. Mun tepak aparing kana londe jak baksa. Kita kok kencang buru tantibing tero abri. Nah, tetapi paulana apareng lebih bagus daripada nerema. Siapa yang kopi lebih bagus dari senerema kopi. Ya boleh kopinya. Mak kopi. Ah. Kempa loyang kue ji suruh benar anun egel lah loyang kue. Fa'til fadlah. Fa'ti maka apareng sampean al fadlah da perkara selebih dari kebutuhan keluarga. A'ti apareng sampean al fadlah da perkara selebih dari kebutuhan keluarga. Sampai anak gadono bang seket jatana depor leku saya belanja pas tepangki orang bi sampai ni salamaki entah itu pintar atau bagi ayat atau bagi huruna dan ini kan loleh
lo oleh aslina. Wajiban nyokopin kebutuhana keluarga. Jadi mau napang kiai campur asalawan biasa. Mau lakarkan tepang tade, tepang kedua nyabis yang kisah. Seumpama lakar-lakan tade, cabis biasa. Mau lakarkan tepang campur ada sekali karo karening seket. Jatana depor pak isalamaki ka orang maka nika lo oleh. Nika fa'atil fadla. Kan ya tasih terangaki apareng lebih bagus daripada nerema. Tapi nika apareng se kebedaan bede. Mun apareng kebedaan tade maka hukumah haram. Mun Quran beda ayat yasalunaka madza yunfiqun qulil afwa. Yasalunaka madza yunfiqun. Siapa datanya dek sampean wahai Muhammad madza yunfiqun? Apa saya sedekah akhirnya? Jawab qulil afwa. Sebuah kimat ka ummatnya saya sedekah akhirnya itu al afwa, lebihna. Jadi maknanya al afwa adalah lebih. Jadi mun sampean adik lebih dari kebutuhan maka sedekah. Jadi mun tak lebih campur pada boleh lakarlah tepang kepepet loleh. Fa'atil fadlah. Maka apa ring sampean de perkara selebih dari kebutuhan keluarga. Cerengan bini na belanjana kita Joko pipah nyawer. Tu sadu kali. Jadi nyawer acara nyawer pagi bagi orang rekan. Tu sadu kali. Lakala nyawer acara nyawer pagi campur lo sesuai peraturan sedekah. Mungkin bagi ke anak yatim kan tanah campur ya lo perjukan jangan kewajiban ke keluarga bagi anak yatim. Ya kan ki bagus pola nih bagi anak yatim mereka. Lemu penyawer campur pasti salah dugaan. Fa'til fadla maka apa ring sampean de perkara saya lebih. Ya mulai nanti lebih nabil. Lo diktat di masjid. Teh malamal teh kalau adik saya lebih cong baik wah. Lo diktat tik. Bada amal, bada infak, pak jawab kocang ki ajian roa lo oleh mungkin lo lebih. Abis itu ya. Ada saya lebih. Jadi kila okor tibi lah, okor tibi. Fa'atil fadla maka apa dengan sampai tidak perkara selebih. Wala ta'jiz an nafsik. Banca apa sampean an nafsik dari abeng sampean. Hamim dal kaf an Malik bin Nadlah Sahih. Al-imanu an tu'mina billahi. Tining iman panika subaja iman sampean billahi kalaban Allah wa malaikatihi ban malaikat Allah wa kutubihi ban kitab Allah wa rusulihi ban utus Allah wal yaumil akhir ban ada akhir wa tu'mina ban iman sampean bil qadari kalaban pasten khairihi bagus qadar wa syarrihi ban coba qadar. Artinya panapa saeka bunga ban panapa saeka susah. Mim salasa anumar sahih. Alimanu tining iman antuk mina panika subaja iman sampean billahi kalaban Allah wa malaikatihi ban malaikat Allah wa kutubihi ban kitab Allah wa rusulihi ban utus Allah wa tu'mina ban iman sampean bil jannati kalaban suarga wan nari ban neraka wal mizani ban tempengan. Suarga bada neraka bada tempengan bada. Wa tu'mina ban iman sampean bil ba'tsi kalaban jaga dari kubur. Ba'dal maut sampun sete. Melarat saya meyakini orang jahiliyah lambak bahwa orang mati bakal diipole ini melarat. Artinya orang kufar, orang kafir nih kan termasuk saya tak percaya adalah bahwa menoreng mati bakal diipole. Dalam surat Yasin neraka kini bahwa orang mati bakal diipole. Surat Yasin ini kan rekan neraka rukun iman. Kalau ini kocak surat Yasin kolbul Quran, Yasin kolbul Quran, Yasin atena Quran. Margana surat Yasin ini kan nerangake rukun iman. Lo nerangake lakona beten. Surat Yasin lo nerangake hukum puasa, lo nerangake hukum salat, lo nerangake hukum haji. Intinya lo nerangake hukum beten. Karo nerangake hukum ateh, keyakinan rukun iman termasuk
innaka laminal mursalin, iman kalaban para utusin. Terus seebudi turjaun, iman kalaban abali da Gusti Allah taala, mulai dari wadoroba lana mathalahu wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Dadi orang kafir lok penjaja mun la mate la dadi to kalang ancor may yuhyil idhama saya bisa maudi iku orang. Dadi lok lem percaya bahwa orang mati bakal di boleh. Terangake dalam surat Yasin tetandana dalil buktena bahwa Gusti Allah taala bakal maudi orang mati. Maka kapra Yasin baca ke orang mate lakala suai bareng esena surat Yasin tentang jaga dari kubur saya bun budi wadorba. Al imanu ma'rifatun bil qalbi, apabila wa tu'mina bil ba'tsi ba'dal maut sampun pate wa tu'mina ban iman sampean bil qadar kalaban qadar khairihi bagus qadar wa syarrihi ban cubang qadar. Ojen lah pasten jak sampai andi rasa pegel mun ojen, jak sampai andi rasa pegel make sampean andi acara make andi niat hajat terhadap Pak Ojen jak sampai andi rasa agruntung bade pedagang lagu dung kare mangkat dari romana ya gosong dagangan pande bakakan dengan pas Ojen jak sampai agruntung jak sampai ada sebagainya bade video itu wallahu alam bener namatan sar malam buru tabur korsena dagang itu sampai sampai akhir kikir bi sepegel bolana saya Ojen. Jadi campuru abe lah karya siap si ada genga kabila mariki bangkok ternyata Pak Ojen cek dari maghrib sampai keesak sampai ke malam ada orang sekali. Pak Roma saja rogi nih, Pak kikir kasih ada kan ada. Jadi nikmat Gusti Allah sebenarnya lo kebitong Pak beri Ojen di pasar malam sekalian Pak. Jadi lebala si alako atau geng pas Ojen jak sampai agruntung. Matoron es kadung kare banyak Pak Ojen dari mana pada di Jakarta. Aduh laku re panas sego Pak matoron es bi banyak. Pak ternyata mulai kulaku Ojen. Ya lah terima apa beda negara santai cek sampai masuk ke teh pegel cek sampai agruntung pepah dengan pangeran ya bener jang buru lo sesuai harapan jaringan matoron es cantik bimpolan panas mi ambil banyak paken Ojen Pak Ojen dari kulaku Pak tak baju es jadi cek pegel nikah sedajana al qadar bagus cubang dari Gusti Allah taala. Lo coba senyata yang purun ya susah saja pasten dari Gusti Allah taala haba anumar sahih al imanu ma'rifatun bil qalbi tining iman panika ngauningin kalaban ate dadi rukun iman di dalam ate wa qaulun bil lisan ban adabu kalaban lisan syahadat maksudnya. Jadi bersama beda orang Cina akan tasampian pas ajari masuk Islam pah gelem. Tapi suruh maca syahadat lo ndak ya nyaman lagi lo Islam. Jadi adik kanca Cina gelem pakai apa seakan ada gelem Jumatan tapi lo syahadat. Ya lo sah. Jadi iman kalaban ateng ban adabu kalaban lesan maknana maksud syahadat wa amalun bil arkan ban ngalakoni kalaban anggota badan amalun bil arkani ngalakoni kalaban anggota badan silakoni anggota badan ni salat wudu dadi wudu muane becoe tanangai becoeng lagi apa salat takbir ruku sujud lakoni badan segenap nih karekan ate percaya ke pangeran lesana syahadat ban badan gelem ya jak abajeng nika kena mun campur badan lok gelem abajeng lok gelem pasang ken karo ya abangannya marang Islam mun sora maca syahadat ken lok abajeng ya nyamana lok kena bani lok kena dadi segena nih kan ateh iman lesana syahadat badan ibadah
Mulak kena ya kan Islam katipina to ha to ba analiyin don alimanu billahi wal iqraru bil lisani alimanu tining iman billahi kalaban Allah al iqraru bil lisan paneka ngakoh kalaban lesan asyahadat wa tasdiqun bil qalbi ban percaya kalaban ate wa amalun bil rekan ban ngalakoni kalaban anggota batin. Anggota batin ini kesemelaran. Campur nih kan. Sepa apa asaan nih. Lesan sepa apa asaan, tabu sepa apa asaan, badan segiba aja kamu tepang tendung sepa apa aja enggak. Badan segiba audu. Amalun bila arkanani kesebanyak lo ngelakoni. Mungkin iman suruh baca syahadat. Kan bajengah rangkorang, pasana rangkorang. Ya nyamana lo sampurna lo kena. Nyamana amaksiat ben adik dosa. Asy-Syairazi fil alqab ana isyadun. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Tining iman paneka bid'un poncul wa sab'una ben petong polo. Artinya petong polo lebih, syu'batan rancak. Iman nika petong polo lebih rancak. Bahkan lebih benih karo petong polo cek ibi tong agak bagusan nika. Fa afdaluha maka tining lebih utamana syu'batan qaulu paneka adabu la ilaha illallah atau syahadat. Sepaling utama adabu la ilaha illallah. Bikajeng Nabi pakon jaddidu imanakum soropa anyar iman nikang kalaban pabanyak maca la ilaha illallah. Pabada kiai nang kandana kiai beda nalikana atwa nalikana khususon pah maca syahadat kello asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pa ila hadratin termasuk gula ki ampo jadi beri mik maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pa ila hadratin ternyata saya budi arasan lu ki ibu masuk Islam ego jadi jarasanan nggak nih kecampur. Jadi berkiai atahlila khususon ki maca syahadat pas saya budi pah ki ibu masuk Islam. Paiku bani masuk Islam ki ibu nganyarin. Benar kalau pakon dari kanjeng Nabi. Jadi itu imanakum paanyar iman nika kalau menyebut la ilaha illallah. Jadi sampean membaca la ilaha illallah nika iman anyar. Tak kok gelak beda kelero debu senyembah bagi murtad tak apa lakoh. Makanya mesti mungkin akad kabin walina ki pemaca syahadat pengolonan nonton maca syahadat walina takkan dari nata kok campur tengate tak kok beda murtad selok ikresah pas nyembah bagi syawaliin lo asa bah ini kau mau ngibudi ki ibu masuk Islam kayak saya ya lagala anu nak kena lagi ada jungle buran arasan orang Wafdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha bantining paling mabena syu'batan paling kene ing rancang iman imatatul adza anit thariq panika majau gangguan atau penyakit dari embong majau atau bemuang al adza penyakit atau barang sing ganggu minat thariq anit thariq dari embong. Bercara ngegelerbat sekiranya melarat ke orang lebat sampean sempat berseen. Beda betong sekiranya lika mun tepak beda orang keburu pa tepak keban tepak kebeto bisa melabu orang berseen. Cuman melarat nggak ya. Sebiasanya yang keun pah beda mobil ong keun lo ngening pah nyoba kek. Mari nyoba kek mobil bisa ning akeh toron. Lo kira pas lagi orang atoron akeke pahereng kesi bang bengkit. Etoron akeke. Le bisa jadi situng tempo akeke sing nikah bisa tako melabu orang. Nanti saya bener nyampuru mulakarnya bakek lagi entar toronin pole bueng. Jadi panapa saya ganggu yembong nikah bueng. Embong serosak nikah wicek nikah termasuk rancang iman. Benit hajani tambahin senyabeen polisi
polisi tidur, pakai polem, polisi tidur. Jadi cak nyaba polisi tidur mula kan dek ramagi. Ki wallahu a'lam cak anu ding orang tibi edeng. Cerengan anu ya. Mun intina dosa ya. Ketika tiap beda orang lebat agurundung ya dosa. Ketika beda anting orang besar wajib doman. Sekejap wajib doman wajib ketempuan. Mun beda orang nguan sapeng iki ba ka songai kan mun lambenang iba sape ka songai mun lambena pa acalatong yembong seborana le calatong sapeng pa beda orang telacar tepak ke calatong sapena lo ketempuan le mun beda orang ada air gedeng goreng semangka atau mance atau ngoret pai buang ka embong gak biasa no pa beda orang telacar wajib tempuan. Mun seumpama motoran pas labu bah motoran wajib pabece. Jadi sampean muang buram bu gembong nyebabaki orang labu nyebabaki barang butuh maka wajib ketempuan. Siapa di polisi tidur mau beda orang labu, pah beda motor butuh, pah beda ban kiban telur kan dana pah basa agak 2 kilo wajib ketempuan. Ya sering di orang telur besar itu kulit TV ya toman lagi betelur waktu Pak Sri tidur kata titik we beda bahasa dalam itu cek melarat ya intinya seperti itu cek sampai aganggu embong wal haya'u syu'batun minal iman bentine todus paneka rancak dari iman termasuk todus rancang iman ningkai singkat hadis ningkai biasanya sehingga kebaik tulisan kaligrafi al haya'u minal iman. Seamunnya lafaz al haya'u minal iman wallahu a'lam. Mun saya bener nika wal haya'u syu'batun minal iman. Kan baik di kaligrafian baik kalak panda al haya'u minal iman. Nyamana riwayat bil makna. Mun saya riwayat bil lafzi enggak nika. Saya lafaz aslina wal haya'u syu'batun minal iman. Todus panika rancak dari iman. Jadi mun beda orang lalu andi todus, lalu apa saungku? Lalu andi todus, lalu ada si ketodusi. Reng tuana lo kata aku, lo ketodusi. Jadi mun andi todus, maka abang lo niat ibadah, ki bisa apa sah? Pola nami todus ka si sepo. Jadi mun lah ada todus ini, karena semakin melarat. Mim dal nunha an Abi Hurairah sahih nih. Al imanu yamanin tining iman panika Yaman artinya orang Yaman iman orang Yaman nika meslemes rekan lo kowangko gempangan Yaman semakin Yaman nika kan dengan para habib dan kan dengan para wali terutama dengan etarim sedikit kula lo oneng Yaman nika mun dari Mekah rakira dari Ginto ke Jakarta. Dari Ginto ke Mekah rakirana di Ginto ke Jakarta. Dari Mekah ke Yaman rakirana dari Ginto ke Jakarta. Karena para habib termasuk Habib Umar Yaman. Tapi pada hadis al imanu Yamanin tining iman panika bangsa Yaman senikah. Panika bangsa Yaman. Artinya lekas jak nasihat jak masuk Islam jak ngaji kebagusan reng iman ini gempang senika lo keras lo angko qaf an Ibnu Mas'udin sahih mim al imanu qaidul fatki la yaftiku mu'minun al imanu tining iman qaidul fatki panika talenah mate artinya menorengkan di iman lo kira mate orang. Al-Quran wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Al-imanu qaidul fatki tining iman panika talena mate artinya menoreng andi iman lo kira mate orang. La yaftiku mu'minun tak mateen pasera orang mukmin. Jaman kila Al-Quran wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a.
ada ring mukmin mate orang tak kho dal kaf an Abi Hurairah ha mim aniz Zubair wa an Muawiyah ha mim. Alimanu as-sabru was-samahatu tining iman paniga sabar was-samahatu ben gempang. Gempang apa jeng kenceng Jumatan kenceng apa sang kenceng lo nangkin pakai ngaring tuana lo nangkin soro lo nangkin tokol gempang apa jeng kenceng tibi sekolah kenceng tibi ngaji kenceng tibi lengan ini kan nyamana gempang. Ain toba fi makarimil akhlak an Jabir dot. Ada pertanyaan? Pola lagi niat. Napa teng? Milok serokan tobai kancana. Kelero? Kelero kan? Terus? Sebora. Lo pate merang gule pertanyaan. Aja kan teh kasih kider mah. Ini merah masak, bade para nang kamera nang rapas kayak timung potong di enggak itu. Bini nama sa. Klerona sampai setting apa kan karo mak semak. Enten kelero nyeting apa sampai Allah ya jangan lo jelas banyak video juga pada keluar jeding muka landok bagian benih bini nah parah sampai wajib mandi temur apa teh masuk lain bauna lain bau naik temu apa nih kon tanah lain penyeting benih kelero ya sepora dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mun aslina saben mari terangake bedanya mana wate subhat. Saben mari terangake. Wate subhat ini kan campur. Lakar seduhuna campur. Artinya lakar laken lo aroma saben lo oning. Cek nika beni. Tadinya kubi ini apa ternyata reng lain. Cek dengan lakar-lakar marabi ini nanti tidak tengah kompol antok-antok langsung masuk langsung melebu mano kan dana. Ternyata beni binina. Mula kalakin saduhuna lo oning ita mo marena. Mula kala saduhuna lo oning. Maka nyamana wate subhan lo dosa. Mon saduhuna lo oning. Ken mon saduhuna oning ken lakadung kareng. Payak gas le. Jadi termasuk mula kar saduhuna lo oning jawab jangkela mungkin beda kerena lain. Ya usan kerena lain lah benar aku coba ya siapa orang ada Gusti Allah Taala jasa kasak goreng siapa orang ke Gusti Allah Taala tobat jasa kasak sekeler wauku seduhun ini melarat yang kelihatan kalau nak bau na lain keresana lain dokter pader atau masuk alimano ya bener jangan lah kalian tanya beda pertanyaan beda apa pertanyaan beda orang taklero kitab bahas nih kan nyamana wate subhat wate taklero hukum maketin apa lo hukum haram lo hukum halal cina nyamana ring kelero kor lakar murni kelero ongku ben lo eta pangki sampai mare mun sampai pangki pertengahan ya tuli cabut
Lah mungkin campur pangki kan kebaik kesempatan ya urusan raja. Mula kare pangki kan terus lagi urusan kelerora raja. Oke sebab orang ke pangeran si sakasa. Ayen toba fi makarimil akhlaq kan Jabir ton. Bener teh masum. 3.100. Kira benih orang dina itu masum. Ada orang dina sedejang. Sita kelayar wajeng. 3.100 depak hadis 3.100. Alimanu tining iman bil qadari kalaban qadar nizamut tauhidi panika nizamut tauhidi runtut tauhid runtut dia teratur dan runtut tauhid. Oke coba. Alimanu bil qadar tining iman kalaban qadar nizamut tauhid panika runtut tauhid. Faro Nabi Hurairah. Alimanu bil qadar tining iman kalaban qadar yudhibu panika ngelangaki panapa iman alhamma de susah wal hazana pada susah. Ya mun lo ibalaki ka qadar lo ibalaki ka Allah stres. Tadi je sa susah rekan balaki ka Allah kapi. Andi cobaan, andi musibah, andi kehilangan. Balaki kalau kapi, mulok balaki kalau jam buru stres. Ngubu sape lengare awon tahun, lepah mati. Ila balaki ya kelabi Allah. Laro kok nang tenang, kelabi Allah dari rumah boleh. Upakin jam buru pak anu arab sape, pala tua sape dah pah mati. Lo ibalaki kalau paling kan rebene racun ya atau kan pengoreng lo hari nyalaki orang atau jadi balaki kalau balaki ke koder kafi tarihihi wal qudaiya Nabi Hurairah al imanu afifun anil maharim tining iman panika ngeraksa panika ajaga utawa ngeraksa anil maharim dari perkara haram. Afifun ajaga utawa ngeraksa anil matomi dari tamak. Tamak nika rep ngarep. Rep ngarep di ngoreng. Ha'lam an Muhammad bin An-Nadhr ala rifi mursalan. Alimanu bin niyati wal lisan. Tining iman panika keleban niat ben lesan. Wal hijratu bantining hijrah bin nafsi panika kalaban aba wal mali ban arta. Hijrah lamba Kanjeng Nabi ban sahabat dari Mekah ngale ka Madinah. Itu saya nyamai hijrah. Tapi secara umum saya nyamai hijrah maknana hijrah nika atinggal lagi. Artinya atinggal lagi barang haram anika nyamana hijrah. Bin nafsi kalaban aba wal mali ban arta. Abdul Khaliq bin Zahir Asy-Syahani fil arba'in an-numar. Al-imanu wal amalu tining iman ben amal akhwani panika satretanan keduana syarikani se kanca keduana akhwani satretanan keduana syarikani se kanca keduana fi qoronin ing dalem abereng iman ben amal nika kudu abereng lo bisa jangan Islam KTP lo bisa cek KTP neto sepah berumpan dan pas sepah kun muka pahatoles tutup beda gorden nah tapi beda sogone beda deh jadi aliman wal amal kudu iman ben amal mulai Quran kan illal ladzina amanu wa amilus solihati jadi amanu iman di dalam hati wa amilus solihati berengaki bereng kelakuan lo bisa ke iman KTP nato lo bisa Islam KTP nato yang ingkaro jek tanya mana esena alam jadi apa jeng menapasan ini penting lagi ngangkui malah lo cek pegeng pak lalakar lakian lo apa jeng alai mabekto cek sampai pleng pala kalakaran andi bagian lo apa jeng cek sampai alai mabekto cek sampai pleng karena duhur lo apa jeng karena alakong asar lah kalau lo apa jeng lemang ribele ke usaha kilo tobe jadi mun campur pleng
lema waktu seare, sebulan, setahun pleng letak ngangkui sekali. Peke. Pasakan dana letak ngangkui sekali, peke. Jadi jangan sampai pleng. Malai beda cekang. Malai beda cekang. Jadi lok kecak tapi bisa lakukan bagus, hidayah dan taufik dari Gusti Allah Ta'ala. Jadi cakan case lok ngangkui, cakan case lok apa jeng, cek sampai cek tinggal kapi, pecekak maghrib belakang begitu, pecekak. Malah daripada berngoreng, neneng Buddha buan malah pada pada berngoreng. Terus pada berngoreng kan maksudnya teruan dia mobil pada berngoreng, terus bisa bangun pada berngoreng. Aning buat pebejeng pak lo terus pada berngoreng. Bapak pasal lo terus pada orang lain apa jeng pak abang lo apa jeng kan lo pada berngoreng. Orang lain apa sah abang lo apa asal lo pada berngoreng. Tetapi petombu dari hati nama lo niat niat terus pada berngoreng malah pada berngoreng. Jadi alimanu wal amalu akhawani syarikani fi qoronin. Tining iman ben amal panika satretanan ben sekancaan i dalam abereng. Iman ben amal ketua polong la yaqbalullahu tak nerima pasrah Allah ahad bani ahadu cebre ahad. Oba ahad. Ahadahuma ada salah setengah iman ben amal illa bi sahibing angin kelaban lajjana. Lajjana campur mun iman lajjana amal mun amal lajjana iman illa bisawaibi yang keleban kancana makna aslina maksudnya keleban lajjana ahad Ibnu Syahin fi sunnah analiyin ha alimanu wal amalu qarinani tining iman ben amal qarinani panika abareng kaduana la yasluhu tak bagus kullu wahidin pada pasaban-saban setung minhuma dari iman wal amal illa ma sahibihi angin sertana lajjana kullu wahidin Ibnu Syahin dan Muhammad bin Ali Mursalan alimanu tining iman nisfane panika paro dua fanisfun maka separo fi sabri dalam sabar wanisfun ban separo fi syukri dalam syukur mun yuji bunga asyukur mun yuji susah sabar kemangu menuju bunga kudu syukur menuju susah kudu sabar tetapi menuju pada tirang soki kudu syukur kun aki dalam kebagusan pau yuji tetapi melarat ya kudu sabar tetapi dua nih kan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi cobaan ni ujian odi jalan odi berna dua bunga malaya syukur sosa malaya sabar. Uji soki mula buat banyak dosa na. Oh lambat ki melarat dah pelak kau reng lambat ki melarat dah nangi maroma pan soki keruah maksiat selain pada merengis kia, iuji soki merengis, iuji tandi merengis, bisa ngalak di ngoreng, bisa rebuk di ngoreng, mana berna? Ya si nyaman, si sedeng, si tengah, haba an anas don. 3100 peto, al iman khiyanatun, tining isyarah anurwan. Akecer, ketip, main mata. Khianatun panika khianat. Jadi orang main mata akecer kan beda anu nah. Beda ada apanya adanya. Laisa li nabiyyin tada li nabiyyin panika kandi nabi ayumi apa napa sobaja isyarah pasera nabi. Jadi orang mau nak ketip amain mata itu laguna kan congoco sebeda yatingnya agecer gitu ngade Ibnu Sa'din dan Sayyid Ibnu Musayyib mursalan
Alaimatu min Quraisyin, tining para imam paneka dari Quraisy. Ngak gila itu bahwa khalifah dari keturunan Quraisy. Abraruha tining kusba-kusa Quraisy. Umara'u abrariha, paneka pemimpinna kusba-kusa Quraisy. Wa fujjaruha bantining ya mun berarti mun sebagai bagus bak cubang. Maksudnya fujjar itu nakal, orang ahli maksiat. Wa fujjaruha leng melengah kalna akala. Wa fujjaruha tining leng melengah atau kalna akala atau bak cubang Quraisy. Umara'u fujjariha, paneka pemimpinna bak cubang Quraisy. Wa inna marat ban lamun atatiaki pemimpin alaikum atas saja Quraisyun pasarang Quraisy abdan da budak habasyian sebangsa Habasyah mujaddaan bijimin badalin apa mana mah badanan wah seorang da elonga grumbeng apa brungong mujaddaan se brungong elonga kela cek coba ngrekan de ki budak ki celeng ki elonga brungong letek brungong carpak welok lebur kan dana fasma'u maka mirangakin sampean lahu de abdan wa ati'u bentaat sampean artena mun bi Quraisy sampean beri pemimpin senajan pemimpin na Eropa budak sejak dua ang brungong elonga tetep kudu sami'na wa ata'na apa na boleh pimpin bi sepatot bi segenteng bi selakar lepatot sampai terus pimpin se kode secara fisik lo patot isoro sami'na wa ata'na malam yukhayyari dalam selaki yang tak pakon mele ahadukum basara salah satu sama saja baina islamihi iantarana islam ahad wa darbi unukihi ban nukil le'era sekotak nukol le'era nukil le'era ahad fa in khuyyira maka lamun pakon mele basara ahad baina islamihi antarana islam ahad wa darbi unukihi ban eto gele era ahad fal yuqaddim maka ada basara ahad unuqahu da la era ahad beda orang Islam tangkep esoro murtad molok murtad eto gele era ila toro to gele era demi mempertahankan iman mun kuat dadi bae tangkep nika lambe ingat sahabat Bilal sahabat Suhaib pabendai golonga Ammar bin Yasir esek sauku bi Abu Lahab Bani Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, tukang nyiksana. Jadi orang Islam saya pas apa sih eseksa, esoro murtad, Mula karcang buru kuat, aja gak iman, pakai esoro murtad lo gelem sampai epatena demi iman tinggal epate lewat itu. Berarti situng sahabat itu saya margane seksa esoro ngocak dan badan dorina lo keluarga sake ngocak dan badan kencek nangis artinya ate tetap lo terima ken pola lo keluarga sake bah ngocak dan badan artinya murtad secara dabuan tapi ini kan lo hukumin murtad pola ken seksa Al-Quran mangka faro ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil imani. Dadi mun orang sing murtad lah murtad ongku, mungkin orang ken se paksa ni kan wa qalbuhu mutmainnum bil imani, ate dapat iman, maka lo aja mah murtad. Gila ni kan sahabat saya etokol. Ingat sahabat Bilal ni kan cek sana. Akhirnya iblis bi Sayyidina Abu Bakar. Iblis larang cang sandi engkau takar leso semecot senokol makai beli ada muda bagi Abu Bakar mah beli cek larang cek untung reng kaper saya jual beli Sayyidina Abu Bakar kibah tadi reng muljai dalam Islam Sayyidina Bilal dabuna Sayyidina Umar Sayyiduna a'taqo Sayyidina maksudnya Sayyiduna Abu Bakar a'taqo Sayyidina Bilal
Jadi ngak ni kamu lambe Islam perjuangannya pateh takare seksa paten namun lo murtad. Mencuman ada orang nyeksa yang buruk yang garola kare ajalan ki Islam mah. Kaf qaf analiyin ha. 3109 al-ayyimu ni kana berfikir ni. Berfikir narangaki wali. Al-ayyimu tining janda. Benih janda jangan turun ya. Rante. Pada rante ni kan dari bahasa Jawa rondo. Cak turun rante. Mun bahasa Indonesia na janda. Berarti cak turun cante. Cante atau apa? Rante. Ahaku panika lebih berhak binafsiha kalaban abeng ayyimu min waliyiha dari walina ayyimu. Artinya mun ring bini ni ka janda pas bi walina palakenna tentu aki kake penta anu palo elem lo ning paksa mun pakabin paksa lo usah jadi takok beda ring sepo anak ngapesaan breng lakena selake panabid abini karena ring sepo retodus nyamana anak campuru apa sabreng lakena selake la abini kan apa todus maka sebini kotu segera tuli alake karena selake la abini maka sebini palake nabi rentuana ternyata sebini lo gelem punten pak gula kilo alake ya ki trauma atau punten gula kilo alake ya kilo kenceng atau kilo alake ya anak ki keni kan dana pai paksa bi reng sepona pokok kake kudu alake aja alaben apa cangkong lah ni ka losa jadi nyamana al-ayyimu ahakku binafsihi reng se lajanda lebih berhak kalaban abeng tipi artinya lo neng paksa welina beni oleh akabin tanpa weli jadi mundel mazhab syafi'i emane ngaki buru artinya welina lo oleh maksa beni pas maknain mun janda oleh akabin tanpa weli beni senika. Iki banyak cakan caiman kiman nika ngakui hukum si gempang mun janda gocang lo nanghin wali. Iki nika ora mazhab lain. Jadi mun hadis nika maksudnya jangan buru mun janda walina lo oleh maksa. Beni maknain mun janda akabin tanpa wali lo berapa. Beni senika wanana. Jadi saya enggak sampean anu napa jak ki buru. Ampo bedero klero hukum nika reng sepo. Terhadap anak bini saalake anak bini alake pas atelak bereng lakena aruju pas reng sepo alang-lang lah ini kalau oleh reng sepo lo oleh alang-lang menurut Quran pada fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna maka wali atau bareng sepo ce alang-lang reng bini gila nalikana abalia bareng lakena iya ce alang-lang al-ayyimu ahakku binafsiha min waliyiha tining ranta banika lebih berhak kalaban abeng dari walina jadi mau nanti anak janda baik janda telak atau bagian setelakena mun ala kia boleh sing lalu berita maka tare wi babang tare gelem manja ala kia boleh mun penta orang ben mun dalam fikih kau tu nyampit ya ke wala to dus nyampit aja ping kake penta orang gelem ya engki kau tu nyampit wal bikru bantining praban tusta'dzanu paneka pentai izin pasera bikru fi nafsiha dalam abeng bikru mun praban wali bana dua badanya mana wali mujbir bada wali bani mujbir se mujbir ni ka bapak benemba mun anang praban bapak benemba oleh maksa sama anang kilas dua kakek papolong abreng bakal bulan tongare njo pang kok kilas dua ki trauma lulus njo lah segi alaban lah sebini kilo kencang lagi ya nangis dengan tetap kabin bulan tongare cantik bingki mundu ke sekolah nangis lolem
tetap asa mon anak praben ben walina adalah bapak ben mbah. Mon tretan lo bisa maksa beni wali mujbir. Sego cak tretan maksudnya campur bede praben walina bapak ang lasete ambahna lasete maka praben era badin tretanna. Era badi tretan sampai abid pak bekalan. Abekalan pak apolo ngabekalan praben lo gelem. Enjang kok kilo apolo ngasatiang kok asok wala kilo mareng ki meluluse. Pai paksa bi tretenan sebini nangis lo gelem maka lo asa. Dadi katuon ning ring sepo bab weling bab makabin takok tepak ki purune bada asa bada lo asa. Wal bikru tusta'danu fi nafsiha tining praben paneka pentai idin di dalam abeng bikru. Artinya sunat tare make kening paksa tare. Sampean di anak praben penta oreng tare ping kakek penta anu gelem ya. Mulo nyabit berarti gelem mon praben. Oh iya cek gelem mau pak takar daya lo kira. Wa idzin wa bantining idina bikru sumatuha panikan nangan bikru. Artinya bikru nyampit atau benengeneng cokop. Mun janda kotu nyampit. Praben atau toran kada ya. Bu deh. Kebelaki kemak ya. Leki mari maghrib beda oreng. Leda iya aja. Aduh lagu tak beda oreng guys. Yer ngasir. Yer ngasir. Nakin nater telur aja. Kebele ke bapak ya bu. Leki beda oreng iku. Pak ternyata bapak lo onde. Aduh piyangan aja. Saya nggak nginum baygon anang. Tadi nggak nih kan. Mun samangkenan prabena jang buru lo nak kita reng sepona anu jang buru prabena andi gade. Lebih dari nomor ramun seti anteng nomor. Malik mim arba'ah an Ibnu Abbasin sahih. Tadi dalam mazhab Syafi'i ada fitnah namun urusan kabin janda ben praben kau tu beda wali. Entah itu wali khos yakni wali keluarga, bapak, mbah, tretan, perakan, paman, sepupu, atau wali am yaitu hakim. Perincian posisi wali am berwali khos sebagaimana sampun diterangake biasana. Intinya dalam mazhab Syafi'i janda atau praben hukuma pada lole akabin tipi, lole apasra tipi, lole awali tipi. Perketengkana leki somba magoib jauh ngakui wali hakim wali muhakam pada pembahasan lain. Intinya janda ben praben hukuma pada telora 3110 al aimana fal aimana. Maka ada sampean dek kangan maka dek kangan. Nika sunat mun kebagusan kangan sayang kui. Nganggu ya kelambi tangan kanan kade, nganggu ya lebar tangan kanan kade, sekanan kade, nganggu ya sandal sekanan kade. Makanya nyombi ini apa ada sekangan kade, nyop coba sekangan kade. Pokoknya pekade kapi sekanan. Al aimana fal aiman, maka ada sampai dek kanan maka sekanan. Mun Kanjeng Nabi sampai asoroy kandana, asoroy obu sekanan kade. Asiwa kasikat sekanan kade. Dan Kanjeng Nabi mun nginum kandana nginum nika karena paring akid sebeda yeting. Lah itu etoro dari sekanan, etoro dari sekanan. Jadi mun makun anwa bidang etoro dari kanan. Ya termasuk sing laguna apa konjengan ya, konjengan keka kan bajing iki bakal langker. Bajing ki belangker ya toraki ke kiai tulang korma mari tulang korma kunteng obu. Lah itu kan pai peleng-leng ka orang itu. Kasih kemaan kade. Kanan kade. Wajane kanan kade. Mantan marina angka duka bering kobil tu esa kan pajega mantan asalaman maka kanan kade. Sip bener kanan kade. Bener, paham gak maksudnya? Al aiman fal aiman, kanan kada malik hak mim qaf arba'an anas sahih. Alhamdulillah nikah talo ibu 110 nikah hamzah ben alif mare. Semakin debak ka huruf b. Jadi tartib nikah nyamana
mu'jam. Sengaja mu'jam urut sesuai huruf hijaiyah awal yang mana mu'jam. Ketika kita hadis ni kan mu'jam. Semakin dapat huruf ba. Ketika budi nikah hadis saya wali dari ba. Saya wali kalaban ba. Mareba atak. Seti sebab nikah kira dari 110 sampai 220 berarti 110 hadis. 110 hadis lebih betul. 117 hadis saya walin ba. Mun saya wali alif 3000. Saya wali alif 3000. Saya wali ba ning 112 titik dengan. Berarti alif jauh-jauh benyang. Harful ba huruf ba. Lah depak ni kaya alhamdulillah. Kau orang berapa betul nang? Kurang setengah jam nih Mas Um. Ada pertanyaan boleh? Nah, tak ada. Ocol. Emosi apa? Malaya apa Jepon? Sebeda surat Ar-Ra'd juz 13. Surat Ar-Ra'd juz 13, marina surat Yusuf, surat Ar-Ra'd. Boleh Yasin. Si paling masyhur ya Yasin. Orang para saya kan beda si melarat itu. Artinya nisar. Lo tik depa. Kayak akelengap, lo tega, baca Yasin malah gampang. Jadi nyamana takhfif, apa gampang. Si asli dari morada ikra'u ala mautakum Yasin, bacain orang set Yasin itu jumhur maknai artinya orang sing ngaki buru nikah, orang sing sekarat, saya akelengap nikah baca Yasin malah buungnya benar gampang. Tapi ulama lain ya bersama maknai ikra'u ala mautakum Yasin ya tetap Yasin dibaca ke orang mati. Tapi Yasin dibaca ke orang mati ya bener, Yasin dibaca ke orang ampun mati saya bener, orang ampun saya ki bener dari lafadha ikra'u ala mautakum Yasin. Pada sebiasa lampaki boleh selain Yasin untuk orang sekarat lo tik depak cangkele tagara kelemah sakit lo tik kesenyanting itu ibaca surat Ar-Ra'd juz 13. Marina surat Yusuf lo kelero. Namun surat Muhammad lo teman oning gule. Mi pola beda seoning. Riwayat-riwayat. Nika faidahnya cang puru eka gampang nazeng. Lo sakit ben lo nyiksa. Ibaca surat Ar-Ra'd ben surat Yasin. Beni eka lekas mati. Baca Yasin kena lekas mati beni. Baca Yasin le gampang. Le gampang beni lekas mati. Pertanyaan biasanya baca surat nama? Surat Muhammad. Pada dasarnya gula loning surat Muhammad wallahu alam. Sebada surat Yasin ban Ar-Ra'd. Dan apa enggak pertanyaan? Dan umpamana kade sesara bersarang goreng nikah hai baca surat Muhammad. Engki wallahu a'lam lelo pana pagi ya pakai hatamakin ya ting. Tapi kan saya anjurake orang saya teu nikah pakon tonton la ilaha illallah. Male kalimat saya buaki di budi adalah la ilaha illallah. Pan mari ada la ilaha illallah pak baca Yasin ya ting. Saya baca Yasin la usah mirame, la usah mirame. La usah priungannya. Dan apa surat Muhammad? Beda riwayat dah. Nah? Dua akasa kayak majmu' lah. Serau bacain akasa bareng surat Muhammad. Lo ning lagian saya beda keterangan apa coba? Ya sepaling masyhur nih Yasin saya lakar banyak hadisnya. Harful ba. Harful ba huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Tining Bismillahirrahmanirrahim. Miftahu kulli kitab. Paneka kuncina saben-saben kitab. Bismillahirrahmanirrahim nikang.
Surat Fatihah menurut Imam Syafi'i termasuk ayat, makanya sing maca Fatihah dalam salat dari bismillah. Menurut mazhab Malik punten surat Fatihah itu ayatnya lo termasuk bismillah, langsung alhamdulillah. Mune surat lain surat Baqarah, mune Quran kan beda bismillah, nah tapi itu lo anu merayat kan sebagai pemisah antara surat seadeun ke surat sebudieun. Mune dalam surat An-Naml ceritana Nabi Sulaiman seakerem Nabi Sulaiman ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Itu ayat ceritana surat Nabi Sulaiman karatu Bilqis. Jadi mun surat iya wala surat itu karo Fatihah se aropa aki ayat menurut mazhab Syafi'i. Jadi mun sampean baca Fatihah dari bismillah beda dalil. Adapun surat lain mazhab Imam Syafi'i lo mesti aki. Jadi Yasin apa dari bismillah apa dari Yasinah itu taraddud lo mesti aki. Semesti aki bismillah tau begitu. Mun mazhab lain seterusnya surat nikah lo ya wali bismillah langsung ayatnya Yasin ki Yasin. Sopama kulhu ki kulhu. Bismillah kisakan alat pemisah antarana surat seadeun ben sebudian. Muntabuna Imam Abu Hanifah bismillah itu situng ayat khusus untuk pemisah antarana surat. Jadi mun tahlilan apa tadi masalah. Qul huwallahu ahad kan yulang 3 kali. Mun iki tok kapra bismillah na pada 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh qul huwallahu ahad. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Dalam tisa lain punten berasa nyoba kaki bismillah na situng bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad boleh lo yulang bismillah na ingkis zaman secara hukum fikih campuru lakar surat kulhu dari kul bani dari bis ingki mun pala sampean tahlil dalam komunitas biasa bismillah na telo ya nganggo telo. Mun sampean mangki orang bismillah nang nganggo situng, kulhuna 3 kali bismillah di situng, engki padelo salah sebenarnya. Sepenting nyampuru tetap rukun, tetap damai, cek nyala akin oreng. Bismillahirrahmanirrahim, miftahu kulli kitabin. Tining bismillahirrahmanirrahim panika kuncina saben-saben kitab. Khoto fil jami' an Abi Ja'far mu'addolan. Mu'dolan. Mun lamba orang bisa bismillah aja tok sate. Mun semangken makin ngamal lagi bismillah sebuh kaki sul. Belum tentu bisa ngambeng sul. Mun lamba kan bismillah tok bisa ngambeng, bisa ngaber. Babu ummati alladzina yadkhuluna minhul jannata arduhu masiratur raqibil mujwidi thalathan. Babu ummati tining la benga umat kaule. Tining la benga umat kaule alladzi sayadkhuluna masuk pasara umat minhu dari bab al jannata da swarga. Arduhu patineka tining leber bab masiratur raqibi panika perjalanan orang sepak numpak al mujwidi bener lagi al mujwidi se numpak jeren sekejang numpak jeren sekejang salasan dalam teluare lebar labeng itu perjalanan teluare numpak jeren mi teluare ya biasanya 3 tahun deh pun sing urusan dalam kiamat. Innahum la yudwatuna innahum sa'una ummati la yudwatuna panika selak lancet alaihi atas bab
alai atas sebab hatta takada sing ke para manakibuhum panapa bauna ummati tazulu panika elang tazulu panika elang sanik kering leberla bengas warga semasuk umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika leber perjalanan jak numpak unta dari Gusen Lao ke Gusen Lejen nika depan telaware telo malam berarti kan cek leber le nika pain ki selak berarti saya masuk cek benyang begitu leber labeng la leber ki selak ki alang sak berarti saya masuk banyak. Jadi alhamdulillah mantar darma tuana Allahumma jalna minhum mantar termasuk jadi labeng warga lebar tapi ni kaki alam cat ki selak pada nengak selak biasa kisah selak lain ni kan nanti aki berarti saya masuk ke warga ni banyak cek saking kalau selak jangan buru kan kan langsung masuk lain ni kan selak dari na selak sampai bau na elang kok cak bau na elang ora tokor mereng tokor de remero selak tak ada bin Umar berarti cek benyang saya masuk ke warga babani muajjalani anikane tengate langka kareng tuan nikah dusana bi Gusti Allah taala seksana itampake itunya lo yotang lo etunda ka kubur lo etunda ka neraka langka kareng tuan seksana langsung itampakin itunya 3113 babani muajjalani dining labang 2 muajjalani panika epa lekas uqubatuhuma panapa seksana bebene fid dunya itunya artinya lo idente akika seksa kubur lo idente akika seksa akhirat seksa itunya dosa 2 nika situng al-baghyu dolim atau batengking 2 wal uququ alaban karing sepo naudzubillah min dzalik alaban karing sepo termasuk kamba. Jadi sekocak aring sepo ini kan termasuk ke atas ya, kamba. Al-baghyu wal uququ. Zalim dengki nika seksana langsung itunya, juga al-uququ bangal karing sepo seksana langsung itunya. Cek sampai alaban karing sepo, cek sampai nyake atena ring sepo, cek sampai suara cung nyarengan dari ring sepo. Kan melarat nika melarat. Lekas pegel orang nih apa boleh ngadu bereng sepo ngeloleh mari atanya jawab atanya boleh atanya tok bu iku atanya tok jon lemaring iku lambe anak nih se era bereng sepo tekan lo dung tedung siang malam sing anak lo bisa lo tedung siang malam ada bereng sepo lo bisa ya kan beda gambar Facebook media sosial itu korbi situng bisa arabat buduk banyak lo bisa arabat korbi situng gambar ajam biasanya Facebook beda gambar jadi cek melarat dan yang buruk situnga daya situng alasan deh itu ki apolonge maroma apa napole lah pada keluarga TV mula keluarga TV ebeng dia lah repot bareng anak bini dan TV ebeng. Jadi yang sepona sarah. Jadi melarat ya makanya swarga bisa alat ini yang sepo. Mulai hadis lain disebut lagi rogi orang mun ki bedereng sepo pas lo andi amal seeka masuk ke swarga. Walau kukuban bangal ka ring sepo alaban ka ring sepo kaf ananas sohi korang seperapat badirus subha bil witri akan luna sampean saja da sepu bil witri kalaban solat witir artinya solat witir nika waktona kotu dari malam sebelum sepu mulai coba sepu beni waktona witir nika waktona sholat malam dari marina isya sampai subuh
Mun atahajud kan marina salat isya, salat sunat ba'diyah, witir lekieun jagana asaren atahajud kelun, salat berapa rakaat, pas terakhir witir 7 rakaat. Sebagus begitu, witirnya sahabat dibudi. Mun seumpamana abang tak kalau cek iki ngalak biasa salat isya, pa salat sunat ba'diyah, pa salat sunat witir. Mun enggak samangken beda tarawih. Salat isya, pa salat ba'diyah isya, pa salat tarawih, pa salat witir. Beda orang lo salat ba'diyah isya tapi tarawih. Padahal salat rawatib ini kan lebih afdol dari tarawih. Tapi banyak yang tonika jemaah binian kan dana yang kicukan jemaah lagaan Maria sholat isya kan biasa atuang awirid atuang pamare na imam kita ki sholat sunat orang lain juga na sunat tapi banyak selo sholat sunat ba'diyah nengeneng pamare na atrawih ya witir sholat sunat ba'diyah nelo lakoni padahal sholat sunat ba'diyah si rakaat itu lebih afdol dari sholat tarawih. Tapi banyak selo ngelakonin sholat ba'diyah isya. Raja itu, kunjur raja. Jadi usaha tinggal lagi sholat ba'diyah insya Allah. Banyak sih anunya sengkak. Jadi marena sholat isya, sholat ba'diyah 2 rakaat. Pak sholat witir, tarawih, pak sholat witir. Kapi kaprai ila musalla atau masjid. Jadi man marina wiridan dengan baru lagi pan tarawih pas bejeng. Jadi eman dia isang eman. Salat rawatib itu cadangan. Tak kok beda salat fardu, beda selosa, beda selok sampurna. Gantee bareng saya salat rawatib. Qobliyah ban ba'diyah. Badirus subha bil witri 60 acungkeluna sampean ndak subuh kalaban witir artinya salat witir kudu waktu malam sebelum subuh bangkitnya terakhir subuh mim an min Umar sahih badiru bi salatil maghrib acungkeluna sampean kalaban salat maghrib kalau taba lekas atau tulinna sampean kalaban salat maghrib qabla tulu'in najmi sebelum ombre bintang. Menurut mazhab Syafi'i kan waktu maghrib itu sampai compada mega merah. Kula ben sampean lo oning mega merah mega putih itu. Lo teman nyendemin mega dia. Intinya pan lah kocak ada nisa pas lah tak ada waktu maghrib. Bisa jadi sebelum ada nisa itu lah tak ada waktu maghrib. Kan kilo oleh bejeng isya sampai marina ada nisa. Sebelum berbintang, kol berempom berbintang itu manoning. Tadi sholat maghrib marina adan maghrib tu lihat bejeng cek sampai adan teh berbintang. Kol kenapa berbintang? Apa kol petok apa setengah belu kan? Hah? Iya kol petok mulai. Intinya sholat maghrib itu waktu anda sekecil mulai dari adzan itu pas sekecil tuliah bejeng. Hamim kofto anabi ayub dot. Badiru auladakum bil kuna. Tulin na sampean atau betulian apa kecangin. Tulin na sampean auladakum da anang sampean bil kuna kalaban kunya. Kunya ni kan saya ajar lagi dalam nahwu meritirwa. Saya kelui kalaban lafat ummun bareng abun itu nyamana alam kunya. Mencak maturana ma'adul, ma'ano, bu'ano dia nyamana alam kunya. Jadi itu sunnat bayi nyamah senajan luan di anak. Mungkin tu punten, mungkin tu saya kocak ma'ano bu'ano orang sandi anak. Jadi Sayyidina Abu Bakar kan alam kunya nasi masyhur Abu Bakar, Abu Hurairah. Mun kanjeng Nabi Muhammad Abul Qasim alam kunya.
Qabla an tagliba sebelum masuk aja menang alaihim atas aulad al-alqabu panapa culukeun. Egin tolo osom abu nih kan. Nyamai abu sapa. Senata nih kan nyama anjurin. Ingkimun dari anak kan tergantung nyaman anak sampean. Mun gak sekiri berarti Abu Mujib. Bapang Mujib. Jadi bagus rekan nyama pakai Abu Ma'ano Bu Anu ini kunye. Perintah lah kira. Sebelum masuk aja menang atas aulat pada julukan. Artinya menjulukan loh bagus. Baik juluki buer kan. Juluki apa? Julukan kan bareng tak nagen naru julukan. Tadi Kanjeng Nabi soro beri alam kunya male bi orang lo beri alam lakob, alam julukan. Alam julukan. Qafta fil afrad ain dalam mardad. Badiru bila amali fitanan. Badiru cungkeluna sampean bila amali kelaban amal fitanan dek pamberban fitnah. Kagetoin laili akati mun makna aslina to gele malam. Kagetoin laili akati sebagian malam. Al-mudlimi sepeteng. Bada fitnah secek sarana pada aki bareng petengah malam. Jadi lo padang sekali. Sampean tuli banyak amal bagus sebelum bada fitnah sepeteng. Apa itu fitnah sepeteng? Yusbihur rajulu. Kulaku basara laki mukminan pada mukmin wa yumsi ban lemah basara laki kafiron pada kafir. Orang mukmin lekas murtad lo segresah begitu. Ya contohnya seorang atau kok salah. Termasuk kan karena ngefan ke pemain bola, saya awal ngefan ke pemain bola, ngefan ke penyanyi. Si agama mana benih agama Islam. Tokar, apalah ngefan dukungan pak klub pria kalah, klub pria menang. Saya coba akar tokar. Padahal pemain lo kenal ke saya sampean dengan. Kisah saya menang sampean sekalah taruhan. Tak rogi dengan rogi pekale. Sekota fitnah canggih buru kulaku Islam lemah kafir. Nika nanda aki gempang orang murtad lo tengah-teng. Wa yumsi ban lemah basar orang mukminan pada mukmin wa yusbihu ban kulaku basar orang kafiran pada kafir. Yabi'u aduhum ajual basara salah setengah orang dinahu da agamana ahad biarodin kalaban pendah atau barang-barang minat dunia dari dunia qalilin sekone. Maka dia agamana gimana tetap kuat Islam dan iman husnul khotimah iman dan Islam iki bemate. Banyak orang nikah artis kan dana itu Islam tapi lagi nak kafir, pah norok kafir begitu, norok kafir, norok kalakena, pernikahan aja lo sah pakai murtad. Mim ta anabi sahih. Badiru bila amali, cungkeluna sampian kalaban amal soleh, heroman dek tua, pongkilo tua, sengude, cang sengude, arapa milo haji. Yang ki ngoda galuh kemudian pan tua ego jadi yang ki buruk cungkeluan pong kilo tua jadi mungkin ngoda haji kan nana perkara budian alhamdulillah bin lancang umur ban adik kesempatan ban kecokoban bisa haji boleh ya kan contoh nalo haji maksudnya amal selain napa saos pong ki ngoda bani maklum nak ada ngoda baik ko tak apa asa bulan si ngoda tak apa jang bulan sengode justru campur pongki ngoda cungkeluin pongki lo tua heroman dak tua nagison se maketo men makna nang ki maketo masosa ban maketo
Adu umpaya tapak setruk aja jang puru bereng asam urat, setruk, umur seket ya. Umur seket, pala lagi berengkot kan tanah. Pala perot, ki ngode lo kencang maca Quran, pala tua didik pas perot. Apa sih perot? Setruk. Pah perot. Cak ngocak lagi cek melarat itu mula perot itu. Apa nak boleh pah maca Quran, tetapi pong kilo perot tuli banyak maca Quran. Wa mautan ban pateng kholisan. Senyerang, pate senyerang. Otabe mun bahasa Jawa nyamber, padane copet. Kholisan nika maknana copet. Jadi kocak copet nika lo temu ikole senika kan. Jadi pate nika enggak nika campur. Lo temu bedereng mate. Lu iki ding kabar sete padahal orangnya sehat begitu. Wa maradon ban sake habisan sing ngeker. Jadi pong kilo tuang, pong kilo sake. Cangkile arah apa kami lo teman norok lemrebuan sake gulai kuah. Jadi pong segi ngudah pong kilo sake. Wa taswifan ban danunda. Cak biasa aki danunda, kebagusan caki datunda yang caki ngode. Caki datunda, cak alasan ki ngode. Wa taswifan ban danunda muyisan se mege arben. Jadi ada bu saufa af'alu saufa a'malu fala ya'malu ila ayyatiyahu ajaluhu. Engkau budian dek ya, budian je sing latu wasate ki anu gelo. Ya empok capok manteng. Lo teka. Jadi tuli kalakong amal bagus sebisa sebelum abe eng tua, sebelum abe eng sake cek datunda. 3111 badiru cunggeluna sampean bila amali kalaban amal soleh sitan dek menem perkara. Ini kata tanda kiamat menem perkara nih kan. Napa antulu asyamsi om berare min maghribiha dari bare. Mun mana aslina dari kenanga compet deh. Om berare dari kenanga compet. Om berare dari bare. Kemudian are omber dari bare. Waddukhon ban kokos. Ini kan beda kokos nih kan. Saalam nih kokos. Satunya kokos. Cibet kokos. Termasuk tanda kiamat. Wa dabbatal ardi ban dabbah. Dabbatal ardi, dabbah nikah hewan yang keluar dari bumi. Jadi pada situng hewan saya keluar dari bumi termasuk tanda kiamat. Hewan apa kan? Wa dajjal ban dajjal. Mun dajjal ini kan masyhur, biasa orang nyebut lagi dajjal. Kemudian pada kiamat badannya mana? Dajjal. Wa huwayyi sota ahadikum. Ben perkara khusus salah setengah sampean saja. Perkara khusus ini kecampur ya sake, pateng, ben selain. Wa amrul ammati ben perkarana kiamat. Wa amrul ammati ben perkarana kiamat. Dadi pongki tada tanda-tanda si menem nika tuli babanya amal soleh. Hak mim Nabi Hurairah sahih. 3120. Waktuna lade Pak. Badiru cungkeluna sampean bila amali kelaban amal soleh si tanda menem perkara. Sampean pong kilo depak menem perkara nika babanya amal bagus. Situng imaratas sufaha. Kepemimpinan atau kepemerintahan orang bodoh. Bila depak presiden orang bodoh, bila depak presiden akan tanah benih orang pinter lah begitu. Imaratas sufaha pimpin orang bodoh. Wa kasratas syurati ban benyang biasanya melamba inahul wate mana polisi ya. Polisi. Ini patah tanda kiamat ya punya polisi. Hah? Wa kathrata syurati ben benyang
polisi. Nggih kula ki maknane wallahu alam maksudnya kan lamba inahul wada maknain polisi. Keterangan sana ke dalam wa bi kathratihim yakthurudz zulmu. Kan syurtiyun lamba lagare mane polisi. Wa bai'al hukmi ban ajual hukum ya lagar laji lah ko na lagar. Bai'al hukmi jual hukum. Memberi pes-tepes beres. Sajan kan telcung beresin. Tapi polisi ini ke parlo untuk maaman. Jadi mun sajan ada polisi, sajan pelekaran. Peraturan lalu lintas dan keamanan mun ada polisi jan pelekaran. Jadi polisi ini kan aslinya petugas negara silakan parlo. Perkara beda saya disalahgunakan, nyaman kan oknum. Cek lakukan orang tibi edeng kan benih termasuk ke konsep dasar. Make santri ya beda sebilu, make ustad ya beda sebilu. Ya apa-apa beda sebilu. Jadi materi paringan teti orang seloro sebener bi Gusti Allah taala. Jadi termasuk tuli amal bagus pong kita ada kepemimpinan secoba pong kita banyak syurti pong kita ada bai'al hukmi jual beli hukum lah beda jual beli hukumnya ya. Kok siapa sebanyak pesenang menang perkara wastighfafan biddami ban ngentengaki kala bendera sekocak ngentengaki dere nika gampang mati orang kurang margane mati orang. Jadi yang kelak lok mati orang menoreng mukmin. Wa qati'atur rahim ban megak bala. Wa nas'an ban nak kana ngudah yattakhiduna sa'adatiyaki pasera nak kana ngudah Al-Qur'ana de maca Qur'an mazamiro de akatih amain soleng. Nak kana ngudah mun maca Quran anu celeno ayar belajar ayar liyer ngak kena nyanyi. Jadi mau maca Quran mun bisa fatafhim make suara no kene peraja paken siraja nih make ini nero tartil sebeda video atau apa suara bini. Jadi mun anu lake suara lake mun bisa suara perajaan beni pah pacerpe pah ni mabini. Ya mun saya MP3 video ro nyaman lah karena aslina. Alamun seniro, cerengken niro. Jadi mun maca Quran cek pamukhannis, cek pabentu, cek pabini. Lagu cek terlalu no celeno. Ingat ni kan purun nas'an yaqra'ul Qur'ana mazamiro. Nah kana ngudah maca Quran lagu ake ingat nyanyian. Lagu ake ingat nyanyian. Yataghannawna bihi wa yatamashdakuna wa ya'tuna bihi binaghamatin mutribatin. Ya intina maca Quran pabender batepak makhraja tajwidnya makhraja ban lancang pandang. Mun lagu ya lagu kencak sampai ngobe lancang pandang margana nyocokakin lagu. Ben bejre mulakar orang beri suara nyaman, pengajina nyaman. Umpah beri tahlilan Bapak Yasin, Pak Bi salpa guru pernah. Pak beri tahlilan orang kayak benyang salon nyaman. Pak Yasin, Pak lo cocok. Lo cocok. Mun kula iki lo kebagian bab nika nih. Suara nyaman lo kebagian, alagu tepak dari lesan maharaj lo kebagian kula. Lo kebagian. Lo nyaman gula mun ngaji. Kalian mun hataman gula lo ku ummi. Ceran lo salpa. Tako bae ku aja. Lo nyaman pengajian. Tako bae ku kan. Lo salpa gula. Tapi mun gula betar tahlilan jabri yasin. Maka tahlil lagi se gula lo batai anu pola na todus semaca dari mulai dari kulhu sampai alif lam mim sampai ayat kursi. Lakaraken lo tepat dan becan ben lo anu. Awani patu utawa pembukaan. Utawa lo sabri sekali cung nyamanan. Aduh Pak Hebri Yasin pas salona nyaman lo cocok ketang suara. Jadi lakar badan orang ini kan soalnya salona nyaman pas sembaca Yasin
salpa. Dadi nyaman Quran ki sakaya dengarengan. As-sautul hasan yazidul Qur'ana hasanan. Hadis. Agama qala. Suara si bagus nika adedagi Quran tambah bagus. As-sautul hasan yazidul Qur'ana hasanan. Agama qala. Beda boleh sahabat nika ngajina nyaman. Nyamana Abu Musa al-Asy'ari mulak klero. Bi Kanjeng Nabi yalem. Laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud. Sampeyan bi Gusti Allah paringen suara nyaman. Intina senika. Sampeyan bi Gusti Allah paringen soleng akati solengan Nabi Daud. Amun mukjizat Nabi Daud termasuk jepon mun maca Zabur, hewan ben manuk nika agribik. Nabi Daud kan pas maca Zabur nika alengki hewan nyontur. Dari nyaman nih. Mun tepak selok nyaman ada urusan reng tedung jaga. Mun tepak selok nyaman. Sahab pengaji kan iku. Aduh, cerala anu lah cangkel. Dadi pepareng dari pangeran oning ngaji ban suarana nyaman. Laqad utita mizmaron min mazamir ali Daud. Wa nas'an yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. Mi maknai nak kana ngude ya bener gila. Maknai wi gula nas'an nak kana ngude. Ya qrauna se maca bahasa nas'an Al-Qur'an ada Qur'an yattakhiduna atatiaki bahasa nas'an Al-Qur'an ada Qur'an mazamira ada soleng. Artinya macana ilaguaki anu celenno. Yuqaddimuna ahadahum liyughanniyahum wa in kana aqallahum fikhan. Yuqaddimuna maka ada bahasa orang banyak maksudnya nas ahadahum dak salah satu nas liyughanniyahum sopaja alagu pasara ahad dak nas. Dadi reken seporang lagi kela abah senika mungkin mung kelero menteri seporang ki secara dohir bahasana kan senika. Dadi nak ngode cangkel selaguna no celenno ngak nika alagu Quran nika petampil untuk maus ayat selain mireng. Jadi ingkimun saya lagu kiroat kisah kan beda ilmu nah, beda wazan nah, beda guru nah. Ya petepa. Lah semacam pengajian beda kiroat beda dalil. Riwayat Kanjeng Nabi minta mau saki Quran de Ibnu Mas'ud. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad de Ibnu Mas'ud minta baca aki Quran, baca contohnya cak madhurana kan baca aki ke. Nah Ibnu Mas'ud songkan todus sepora gitu. Al-Qur'an itu ronaki de ajunan. Mosok kule sih mau sepanjenengan semireng. Jadi aroma cangkolang Ibnu Mas'ud. Saya mau sakinna Kanjeng Nabi mireng. Tapi atas persoalan dari Kanjeng Nabi Ibnu Mas'ud pakon maca Ibnu Mas'ud. Kanjeng Nabi mireng. Ini kamu di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ibri judul yustahabbu dianjurkan atau besunat minta orang senyaman suarana untuk ngaji ben abang mireng ngaji. Jadi semacam acara pengajian ben selain pembacaan Al-Quran atau pembacaan wahyu ilahi itu MC apa begitu jadi baca selain merengaki lah itu dasar tadi cerita Kanjeng Nabi merengaki pengajian Ibnu Mas'ud lah itraki kitab Tibyan cangkil lah kari judul yustahab sunataki orang nikah minta bacaakin ke orang senyaman suarana abang merengaki ya termasuk mun semakin beda video beda media nyetel MP3, nyetel tartil, ini kan bagus. Abang merengaki, begitu. Jangan nyetel nyanyian toh, jangan nyetel video nyanyi TikTok, dangdut apa toh. Nyetel tartil. Jadi bagus aslinya dalam acara-acara pada qiraatul Quran itu hukumnya bagus. Perengaki ongku, kan biasa nalo perengaki agriyek. Saya tanya anak Griek, maka saya langgar pada Griek. Padahal saya langgar ini kan ulama bareng nama ustadznya langgar. Saya tanya, jadi tepang mau Quran perengaki. Ya tapi hukumnya lagar fardu kifayah. Merengaki tepak bedereng ngaji nih, kan benih fardu ain sutuju nak kudu serap. Kor lebih desenitenin
Anake cukup fardu kifayah. Dadi lok kudu pas serep kebiongko, kenjak serep yang bagus. Lagu pah tepang bacaan Quran pah keluari berkat di priungan nungku. Jadi kudu muljaaki pemasan Quran. Jadi dalam pengajian Quran bacanin qiraat bagus ban selain merangaki bacanin Yasin bersama engki pada bagus. Sebagian kan apa bacanin Yasin bani qiraat engki pada bagus nen. Qiraat ki bagus, Yasin pada bagus. Pada bada kan anak qiraat ada bada Yasinah bada mun ki kongang wektona dia mun aja ge wekto teko cepok malam kila cocok kaki dek kebedaan di salpa wa in kana aqallahum fikhan wa in kana sanajan bada basara ahad aqallahum panika paling sagone ing nas orang fikhan apana ngertena artinya ya akhir zaman orang sepa maca Quran, orang sepa tampil itu adalah sepelak lagu senajan lo ngerteh. Nah, maksudnya sneaker kan. Akhir zaman orang sepa maca Quran, sepa nabu mic adalah senyaman suarana, seagu lagu senajan lo ngerteh karena ayat deh. Begitu. Lakar lo epa bolong bi pangeran, mun se ngerteh ayat deh ngerteh tafsirna, lo kira nyaman laguna. Ada semacam para ulama yang sebenarnya si ahli tafsir kan katanya Quraisy Shihab seporana guru Gus Baha Pak Gus Baha suara qiraat ya pola lo dating among Gus Baha nara kitab tafsir ngolotok dalem dadi bada bagina qiraat bada bagina tafsir bada umpaki qiraat ki tafsir lo melo lain dadi bihin dadi bagi pangeran kan seperti itu wallahu a'lam toba anabis al-Ghifari ad-dot gimana kan anu Gus Bah buru kepolan jaan kan contoh Gus Bah bagian tafsirah qiraat bagian Muammar pa Muammar suruh nafsirin ya pola lo bisa begitu lah kalau bagian Muammar qiraat bagian Gus Bah bereng Quraisy Shihab tafsir bagian Roma Irama nada dalam dakwahnya wana alagu sampai ada wah pala bada laguna Roma Irama jung Imam Trawi bacana surat de model dangdut kian bade oh ning haman bade HP Ki Haji Roma Irama ngimamin model bacana pernah pada dangdut ya jangan kala suaranya nyaman ben bisa lagu jadi seperti itu beda kandanga TV bang beda ahli na TV bang sepenting tepak ikan tengah ben lo salam antar pada keterima ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin wallahu a'lam karena sekak dinto saya mau melemangkan depak hadis 3120 keterangan seleres mantara manfaat saya salam dari seborah terus langkong rabuna nika bederebe ngaran nika bederebe tapi nika maksudnya nyenduk tibi ada di nika sekesokan anu bederebe nyenduk tibi lo senduk aki ya cek senduk aki na pola aki tak kalau cukup benih menjeduk tibi kan cukup oh mana senduk aki tak kalau ya habi jadi kesokan bisa medut tibi benih kan lo cukup kan tak kalau ya habi mana senduk aki jadi kesokan silejana sidalauna sidadan sidaja kesokan bederebe nyon sepora kurang lebihna terus langkong rabuna mentar tetiak kencaran tibi edang benih sepora husana Sadajana keluarga sesete menteri paring rahmat ben selamat dalam kubur sadajana keluarga sesake menteri paring beres sadajana menteri kumpulakin Nabi Gusti Allah taala swarga pagi amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil ighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Nyatore sarebe